स्टेट लेभेलनि मेम्बार लेलामा थांजोग एमडीसी ब्रह्मगोनां सार जयकिशोर जमातिया महोदयनो कपरेसा थाइनि नारंबाय खयजा आइने बुजक जागमानि बाय आनि सुसुनि बुफा जिनि गोसा एमएलए गुणपद जमातियानि बुफाता बहंके कांग्रेस नि नेता बोसालानो लेखा फरायनि केबिआइ फोरोंखा तमाया तमाके दसर छनो बा आको बा गोरोङै सीपीएम ने बुट बासनाय से 72 साल फाइसाला हा न खालावा मिटिं खाय नि तो बखा सुदय न देबर मासंर फाइलेला हा न खालावा मिटिं खाय आफरो बरक सालायफोर सरकारनो जों टेक्स रलायलिया सरकारजोंनो कल बखाय रिया लाम बखाय रिया माइरंबो रेशन नि मदमे थिंके सारया सरकारनो तै दादन रलायबायलिया हि सालाय माने दा बरकारिसि बुफा बाय तासु सुगुनो नि फिरे जासि सरकारनो जों रयागो सरकार बाय का जों रनायबो सरकारनो सिमा रनाय अर्थात बरनो मानसिक भाबे एमन भाबे तैरि खालाय रखा सरकारनि खानि जों सामान्य केजिओ 8 থেকে 12 টাকা माइरं हाजिरा बोसोर 16 টাকা आनि निजे खुद 91-92 साल सेगन बुफांकायो सरकार फरेसन सेगन काइखेनियो माखान हाजिरा बोसोर 16 টাকা का हाजिरा माखाङो माइरं बोसोर 8 থেকে 9 টাকা सालसा हाजिरा सामताङो 2 केजि माइरं सोमैया आसि गरखौ समय माइरं दाम कल्पना खाइबाय आसो এই যে সরকার ইচ্ছা খাইবা হাকাকে রেশনের মাধ্যমে বরনো বাজার মাইরং পাইছাই অনলাই জাকে তংরমা হলে जों কল্পনা সাসকেনিয়া যুগ যুগরমে কংগ্রেস সরকারনো বখাবলেছে 99 সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী ফরাসে পইলাব দেশনি প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নামে FCI ni প্রধান রবাইবা মিটিং খাব FCI অর্থাৎ ভারত সরকার নে মাই খুলন নাইকল নাই বরাবর আসাম নাইফর বসুন খাপু সিনি দেশ হবা আসুন মাই গম হ বাজরা উৎপাদন উমর বিয়াম থাং Jadi barang masuk respon sisa ramaya, mayang gelas masalah, minta bazar begini coy. Tak orang tongnya betul tu anisai serai sih, masa masuk okra tunggu, dah dah sudah, ayo sudah. Yang lama masa boleh hendak nak ni, ya sih kalau hai ke kormol tu kalau apa teman sih kamu tanya yang hai sih teman kormol hai ada, bahaya sih senar rasa apa. Kebiang kan ciri desa ni mai, hai mana salai pun, sar mai bakal masih sini desa bangun tu. Sini dia sini je mai, mai nak Australia, Amerika, England nasi palu. Dengan ni pal, malu mai ramno orang ni dia sini baru, baru ni dia semua tu mai saya belah baru bagong sisa bu, atas sisa bu. Mungkin sini orang ni mai ni mungkin orang ni musuh, gay, damiri, sarwana kita lang. Baru nak saraya. Kami Loksawa Songmari wasu budwaro sini takoro bukro. Orang ni Israel sujud tahu, agoro, teman sujud tahu, land rights no tu itu sujud tahu. Hari sujud tahu, semadan kairos sini ini. Sebab apa? Barat hatta ni naikol phang, jadi Home Minister ko sekable. Musibat saya tahu tahu, agreement ni mana, accord ni mana, Thailand lah ini. Are, ang SDM by samung tahu, DM by samung tahu, soal lepas DM SDM lucil de roba, royal le, barat hatta naikor phanglo, kuno semua sil roy samung tanya, borong nusung jodoh barat besaro, sung sinimu, awalnya bangun sung businani nangai, sung sinani nangai, sini hasa kalau sung hang tongan lagi, kasana lama. Oh, ini platform selama ni, platform itu tan sama ni tak korok. Awalnya bagaimana? Dal bidal parti kaya baik, kemana kaya baik?
ABCD paika paimani agolo tini oma haike sabjaka sungtamu masalayo jeni borong gnang XMDC pai belai ke khatong thogo niro borong tini buthur ke se malai belai khatong thogo omo jate ta kuru thung kaham gerang ke sole woi thirang ne bangai jini besabati busuk ne bangai jung tong thai sram kai jangai nang snai haya ike jung komor nai salsa jung komor nai zora sini nai sing tong tabok hai namle joto lokorona ansina ne bujo zora sini sing nai sing tong le nai sing tong tong ya bo zora 19 तारिख साल मारी ओ जरनो जों नायसिं दङ तमाने जिनि यक सभा मावानि ओ दिन सामफाय फैगा ओ दिनो जिनि कैंडिडेट पश्चिमासननि बिप्लब कुमार देवनो जों गोबां बुधबाय बुध रबै कप्लाय खैरमनि जागुलो पूर्व आसनो जिनि महारानी कीर्ति सिंह देवबर्मा मनोबुजों आयान कन्स्टिट्युएन्सिनि बरगर पूर्व आसननि बरगर borok kaplai ke pas kai rona oi sini Tripura haste ni joto lokoro khaba se khailoi sangari khawoi khorobni sawoi o thansani marino kami luku hathai apu bibag jagat langui kok toija kok piri tongu tomani bangai kaisane na armo kaisane wanjoko kaisane bijon o bijon nungka bukung maranong mathangani oba ekmatro भारतीय जनता पार्टी नि तुइदुनाय बरम ग्रां अमित शाह नि नेतृत्व तिनि अकथाय रांसा कथाय बिसुजन थां दं हानि बा हानि हाय आपिल खायो लुकलक कइलानि मसुगु जारा अरफाय बतनाय र बरम नन्दर ककुसारनि ओ आलिसा काय र खलायै गणतन्त्र परिषदि दनाय र या फाचि नतै दनाय र बरम जसे ककसाथन बरम ल के बटा थाकानि दं तमाने इके 25 बसरिया त्रिपुरा हो मार्जार एग्रीमेंट मन याको मिसमी बरक मान क्षमता चालक पाइका एकमात्र चिनी कपाल में बीरमान कैसा सानु काक्रिया ओ सरकार 2018 तो आईपीएफटी बीजेपी बरक नो शेष खलाइवे विसर्जन रखा तब तै किसी से तमानो 19-22-26 तारिख होंगे जो तो पालके ताक थांसांगै तै पलाक्सासों बरफनो त्रिशूल बाय यौै बट खाइमै 7 तारिख होंगे विसर्जन रचिनाय हुनैनो समय थांबाय जादि हुनै निरबरनि थारि ककसारैनो आनि ककनो मुथाखा जतनो काम गोरों खाय सामतांनाय लगरलायनाय अर मथा बीजेपी आईपीएफटी हुनै के बता खालायबाय जादि जों काइसानो नाहर उनतंनानै नांनाय जिनि बसरनि बाराव यक सभा मावा नांनाय ओ वनसबैनो निरबरनि थारि किसि साकाव साबना अरपाय रखा जतनो काहाम गोरों तंनाय जिनि बिप्लब देवजिनो गोबां बुट बायसे पायरनाय हुनैनो आनि ककनो अर मसखा जतनो खुलुमखा